Thank you very much, Ken. Um, Ken is very, he has shown a very good leadership um, karena dialah yang membawa kami to glue us all of us together and organizing, and dia punya background yang multidisciplinary, banyak kepakaran dalam beberapa bidang. Dia dapat organize kami, dan personally saya belum jumpa Ken. Richard pun saya belum jumpa secara berdepan. Saya cuma coba If saja. Dulu dia ada sekolah English Center di Kolombong. Bila saya bawa saya punya anak pergi New Zealand, dia orang punya English belum lancar. Saya hantar dia orang pergi kelas, pergi English Center If. But kami pun memang sudah berkenalan masa di university lagi lah. Oke, jadi ya saya ingin buat sedikit presentation. Tengok ya. So nampak kah? Boleh kah? Oke, bagus tuh. Okay, so I call this Sustainable Borneo, and I'm very happy that Ken has established a limited company in UK, and this Borneo Organization Limited is basically our umbrella company. So this will be a kind of under the Borneo Organization Limited. There will be a lot of macam division or companies, yeah. So that's why we are called Group Vice President. So we are Group Vice President for Borneo Organization Limited because kami membayangkan, we are dreaming big of very extensive subsidiary companies or organization underneath. But at the same time, saya juga adalah founding CEO of Borneo Sustainable Development Sdn Bhd. This company is registered in Sabah under the Companies Act 2016. Yeah. So the company name is Borneo Sustainable Development Sdn Bhd, and dia punya agenda ialah to pursue a sustainable Borneo. And what is sustainable Borneo? Coba kita tengok nih, ya. Basically, I got this idea from here. The Bible says in the Genesis 1:31, bila Tuhan sudah created semua ini dunia, and then on the sixth day, hari ke-6, Tuhan bercakap bahwa and God saw everything that he had made, and behold, it was very good. Dia nampak apa yang diciptakannya itu semuanya cantik dan indah belaka, ya. Karena dia dalam usaha dia itu, God telah mencipta, dia bilang, I give you every seed bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food. So Tuhan telah menyediakan satu dunia yang indah, cantik, dan penuh dengan tumbuh-tumbuhan, banyak makanan, banyak buah-buahan. Okay? And then dia sambung lagi, let us make man in our own image, in the likeness of ourselves, and let them be masters of the fish of the sea, the birds of heaven, the cattle, all the wild animals, and all the creatures that creep along the ground. So Tuhan menciptakan kita mengikut image dia. This means kalau God is bagus, perfect, dia mau mold us in his image. So sebulih-bulihnya we cannot be imperfect,
we should be perfect, and then kita seharusnya macam ikut apa itu ajaran Tuhan lah kan. Oke, kita tengok lagi. And then God said, be fruitful. Berbuahlah. Berbuahlah yang bagus. Multiply. Bertambah ramailah kamu. Fill the earth. Gunakan sepenuhnya dunia ini. Dan subdue it. Control dunia. Artinya, dalam semua makhluk-makhluk di dunia, manusialah yang sepatutnya paling pintar. Be masters of the fish, of the sea, the birds of heaven, and all the living creatures that move on earth. Okay? And basically, dunia ini begitu cantik, dan di Borneo sendiri, apakah ciri-ciri Eden Garden di Borneo? Kita punya natural resources. We have an amazing ecosystem, pristine jungle, rich aquatic life, endemic flora and fauna, rich cultural heritage, innocent, cultured, and kind and generous people, isolated from mainstream of development. Maksudnya kita masih virgin, masih darah, belum karena spoiled oleh pembangunan. Bagus juga kita belum, sekarang ini kita masih kampung-kampung, karena kalau kita dimajukan sebelum kita bersedia, mungkin kita akan terpinggir, we will get marginalized. So, bagus juga, Borneo sekarang belum berapa maju, now this is our turn. So, ini list ini belum panjang, tapi saya rasa kamu tahu banyak. Okay? So, we can only imagine what are the good things about Borneo. So, Borneo is like a common good. Tadi Ken cakap ada 8 provinces, negara yang menganggotai Borneo. Maksudnya, kita adalah, we are the shareholders, we are the stakeholders, we are the interested parties, we are the owners, we are the guardian of Borneo. Jadi, Borneo is a common good, satu benda yang menjadi begitu precious, begitu bernilai untuk kita semua dari 8 provinces. So, siapa lagi yang mau jaga ini Borneo kalau bukan kita, kan? So, sedangkan macam Ken cakap tadi, saya ini minat dengan international relation and strategic studies. I like to tell you that Borneo is under pressure. Kalau dulu Dutch datang Kalimantan, ini British datang Sarawak, datang Brunei, datang ke Sabah, dan Jepun pun datang, kan? So maksudnya banyak pihak-pihak luar yang memang minat Borneo. Sekarang China sedang mengintai, Kuala Lumpur pun sedang mengintai untuk masuk. Sekarang IKN, orang-orang dari Jakarta pun mau masuk, ya. Dan dari Sulawesi pun banyak masuk, dan dari Filipina pun banyak mau masuk, kan? Dari Korea pun ada, kan? Tapi nasib baik Korea pergi buat bisnis lah, dia tidak tujuan lain, ya. So, tapi kita perlu jaga keselamatan dan keutuhan Borneo, jangan dipersenda-sendakan atau dirusakkan oleh orang lain. Oke? So, kalau Borneo begitu cantik sekali, bagaimanakah kita mengakalkan keindahan Borneo? United Nations telah memperkenalkan Sustainable Development Goals. Ini ada 17 goal yang dinyatakan oleh United Nations. So kita punya company Sustainable Development, itulah nama company ini, Borneo Sustainable Development. Ini diambil daripada perkataan ini. Ya. Tujuannya ialah syarikat itu akan mencari jalan bagaimana dia boleh menyumbang, contribute, or work together with United Nations and its agencies and siapa-siapa yang berkaitan dengan ini untuk melaksanakan program-program
yang boleh membantu ke arah ini. Satu, no poverty. Kita punya orang-orang di Kalimantan ini masih banyak yang miskin. Kita belum tahu lagi apa kesan COVID. Mungkin banyak orang tiada makan ini. So, kemiskinan kita mau tengok. And zero hunger. Kita tidak mau orang Borneo kelaparan. Good health and well-being. Kita tidak mau orang kita ada masalah ini. Quality education. That's why we want to improve the education. Gender equality. Perempuan, wanita, kanak-kanak. Kita mau tolong. Clean water and sanitation. We want to help the people of Borneo to have a clean water. Bukan main macam dulu-dulu main perigi, you know. Dan banyak lagi lah. Dan salah satu yang ke-17 ialah partnerships for the goals. Maksudnya kita mencari jalan, mencari network dengan siapa-siapa yang melaksanakan sustainable development goals di mana-mana di dunia dapat bekerja sama dengan kita untuk melaksanakan program-program yang bersangkutan di Borneo. Dan kalau tunggu lagi, climate action, life below water, ikan-ikan di laut, life on land, hutan-hutan, burung-burung, bosing-bosing, peace, justice, strong institutions. Kita tidak mau ada corruption, begitu. Sustainable cities and communities. Okay? So inilah yang kita mau tengok berlaku di Borneo. Oke, kita punya tujuan, kita punya aspirasi ialah untuk setakat inilah. Ini baru kita baru bermula. So tujuan yang di presentation saya ini adalah untuk menarik minat kita. Dan kalau kamu ada ide, sila berikan pada kami. Oh, you can partner with us. Oh, because dia memang ada rangkaian network ini. So you can plug into our organization. So ini company suka mau tengok ini sustainable river management. Kita mau jaga kita punya sungai. Kalau sungai sehat, orang-orang yang kita pun akan sehat. Orang-orang kalau kita punya sungai semua kotor macam ini, ada 10 sungai terpanjang di Borneo. Ini belum masuk yang lokos-lokos sungai-sungai kecil. Ini sungai-sungai besar dan panjang. Kita mau jaga semua ini supaya dia memberi hasil, memberi manfaat kepada kita punya rakyat. Karena kita mau menjadi guardian, kita menjadi penjaga, kita menjadi mintamong kepada semua sumber-sumber ini. Tuhan telah menyediakan dunia kita begitu cantik, kita kasih rusak. Sekarang sustainable development, Borneo sustainable Borneo, kita bercadang untuk turisto balik itu. Kita punya Borneo jangan rusak. Dan oleh karena itu kita mesti ada leading strategy. Leading strategy means kita bukan mau ikut-ikutan, bukan reaktif. Kita mau proaktif. Sebelum berlaku kita sudah merancang. Ya. So kita mau tengok juga sustainable agriculture and fisheries. Dari segi agriculture, kita mau tengok apa tumbuhan-tumbuhan yang kita berpotensi untuk tanam. Kita mau tengok balik itu pangi, itu bambangan, itu timadang, itu kasau, mundok, guol. We want to return to our traditional foods as there is a looming food security threat. Di Thailand, di Vietnam, dorang pun kekurangan kawasan untuk tanam padi sudah. So kita mau makan padi dari mana? Beras dari mana? So we got to come back. Kalau anak-anak kita tidak pernah makan kasau, macam mana? So we got to go back. So at the same time for agriculture, we aim to sell our produce to both domestic and international markets. Work on food processing. Inilah yang Richard akan tengok juga, kan? Food processing. And learn how to produce nutritious, healthy, and safe agriculture produces. If sedang tengok-tengok buat lihing dan dengan kita punya lihing kita akan coba ekspor ke seluruh dunia. That's our dream. Ya. Fisheries, again kita mau tengok apa jenis ikan yang kita ada. What are the native species in our rivers? Collaborate
to prevent the importation of invasive species that prey or destroy the native species. Banyak orang yang tidak bertanggung jawab membawa ikan-ikan yang piranha lah, yang besar-besar, ikan besar-besar yang kasih makan kita punya ikan-ikan. Kita mau piara itu. So, for fisheries again, identify projects, program that could help the people enjoy the fish supplies all year round. Macam itu sungai, kalau Tagal, orang pergi Tagal, buka itu Tagal, harvest 1 kali saja dalam 1 tahun. So, satu keluarga dapat 20 kilo ikan, hanya last untuk 2 hari. Tapi 360 hari doang tidak ikan. So, we want to make sure itu sungai kita yang besar-besar, panjang-panjang itu, dapat membekalkan ikan untuk kegunaan kita punya orang. Bukan hanya orang yang tinggal di sering sungai saja, tetapi orang Borneo secara keseluruhan should be able to access to the river resources. Oke, sustainable forest. Kita mau kembalikan forest. We want to reforestation. Kita mau tanam balik pokok-pokok, terutama yang endemic, yang native species. So kita mau bikin seedlings. Kita mau kasih balik itu kayu-kayu yang besar. Yang kayu ara apa itu? Yang ini miripiri. Dulu ini banyak ini masa saya kecil-kecil, sekarang tidak jumpa sudah. Okay, so we have proposed projects, program. Short term, we are looking into river restoration to collaborate with riverine communities, landowners, local entrepreneurs. Siapa-siapa yang ada project sering sungai, we are interested to know from you. Identify traditional foods and campaign to cultivate them on a bigger scale. Siapa-siapa yang buat agriculture, we got to think big. Macam pisang, how can we export pisang? Saya dengar pisang hanya 1 pisang yang dapat diekspor sekarang itu pisang Sabah saja. Itu pun tidak cukup. So we want to think big. Food processing, we're going to conduct training and development in collaboration with the other divisions lah. So medium term, we go for reforestation and we're going to set up nursery for native plants, trees and fruits. Kita mau kasih bibit itu pangi, kita mau kasih bibit itu bambangan, kita mau bawa itu orang kampung tanam semua ini. So we are looking for potential partners and collaborators from both local. When I say local, maksudnya seluruh Borneo lah. Saya panggil seluruh Borneo itu lokal sudah. Yang di Kalimantan saya panggil saudara kalau saya lah. So kalau international itu KL saya kira international. Siapa-siapa yang di luar Borneo international lah itu. Oke. So we are looking for investors. We are looking for land owners yang mau develop dia punya land sustainably. We are looking for community leaders, ketua-ketua kampung, native chiefs, and supaya orang organize orang punya orang kampung untuk talk to us. Bagaimana kita boleh majukan kampung di orang. Entrepreneurs, usahawan-usahawan kecil, government agencies macam Risda kah, macam apa itu Mardika yang mau ajar orang bikin ban kah, kodil minuman kah, kita mau kerja sama-sama dengan orang. Small businesses, siapa pekedai-pekedai runcit di Kiulu kah, di Keningau kah, tanam-tanam sayur, we want to work together with them. And then kalau ada technical experts yang minat kita memang alu-alukan. And we are looking for venture capitalists. Venture capitalists adalah once we have projects, ada orang yang ada duit, tiada project. So kita ada project, tiada duit. So kita mau cari orang yang ada duit to combine with us to implement project so that we can barangkali export the products. We are looking for business angels. Ada orang yang ada duit dan tidak tahu macam mana mau pakai itu duit, tapi dia orang punya hati bagus, so mungkin orang boleh kasih kita duit lah. We are looking for philanthropists, banyak orang yang dermawan. We are looking for funding agencies. We are looking for donors yang suka kasih duit saja. We are looking for organization yang ada CSR budget untuk kita buat project bersama.
We are also looking for volunteers. We are also looking for NGOs. So siapa-siapa di kamu yang di sana, yang kamu orang mau ada idea how to plug in, you can talk to us. You can have your own organization. We can work together. Ya, itu saja sebenarnya. So we are dreaming big, and that's why kalau kamu tahu kami punya 4 orang ini dari 4 penjuru dunia, kami tidak berhenti SMS antara satu sama lain 1 hari. Bangun saya dari tidur, SMS. Bangun saja sudah ada orang antar yang semalam. Habis kami operate 24 hours kan seluruh dunia. Jadi kau buka saja kan, kau tengok kau punya SMS. Nomor 1 kau mau tengok SMS ialah dari kumpulan ini. Karena we are so excited, we are so passionate, and there are a lot of things that we want to talk about. And semua kami ini, semua rindu mau pulang Sabah. Dan mau pergi Borneo. Kemarin saya teks punya kawan satu Lundaya di Sipitang. Dia ada keluarga dia di Malinau. Malinau ialah Kaltara, Kalimantan Utara. Saya bilang, ini kali kau bawa saya pergi Malinau. Nanti kita atur, dia bilang. So boleh drive from Sipitang pergi di Malinau. So we want to work together with the Murut, we want to work together with the Lundaya, we want to work with the Lumbawang, we want to work with the Penan, we want to work with the Berawan, the Dayak, Iban, Bidayu, the Tutung, Dusun Tutung, even the Brunei in Brunei. Ya, so itu sajalah, Ken. I promise to talk about 10 minutes, tapi macam lebih daripada itu saya tengok. Terima kasih, terima kasih Alan. Bersemangat, sungguh memberi inspirasi. Inilah Alan, sangat passionate, ya, sangat passionate dari segi sustainable development. Inilah kita mau, ya. Seterusnya kita menjemput Eve juga untuk menyampaikan penyampaian beliau. Oke.